Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para sesepuh sajajah, wa akhussu bidzikri, da ajunan semulja beliau Syekh Puru Kubar Al-Habib Faruq Al-Hasani hafizahullahu ta'ala. Saya abdina sangat amul ja'aki juga ndak para hadirin hadirat rahimakumullah, juga ndak sahibil hajah takmir masjid Kak Dinto. Saya abdina tidak mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, dan kula serang ajunan saja ki paringin tak kincegan senajan langan tok saja mak corak banyak selak melaetek pasabar mak sebeda acara akadika dinto setahun sekalian thank you mun ngitangih mantan para sering ben malam tapi mangken Kak Dinto ngitangin tan kula serang ajunan sateja bekal mabunga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sabada mulja tore male semangat bi tan kula mangken paring naoning panjenengan nakilengki Kak Dinto panika manfaat panapah se melarat orang se oning. Para rabu sabada mulja hadir dalam majelis taklim Kak Dinto termasuk kelakuan bagusnya umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para rabu kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto beda ulama seada buaki ia lam barzakh odi padah ben odin orang yang lam dunya akasiban apa kanjeng Nabi Kak Dinto sering mular, kanjeng Nabi Kak Dinto sering misem, sering mular ben sering misem. Panapa kanjeng Nabi maakati Kak Dinto? Para rabu sebeda mulja ternyata beda malaikat khusus menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya Kak Dima mun ummah sa maksiat ekobala bi malaikat Kak Dinto dak kanjeng Nabi Muhammad ka Madinah ekot en Rasulullah ya Rasulullah Kak disa orang bira-bara orang ketapang amaksiat ummah ajunan fulan bin fulan. Kanjeng Nabi Muhammad langsung mular para rabu sebeda mulja. Mangkan bi ulama pakon pasering uzran ya Rasulullah nyon sabo racang kolang Kak Dinto ya Rasulullah tan kula sering memular ajunan. Sebalika para rabu sebeda mulja. Alengki majelis taklim Kak Dinto tan kula serang ajunan saja mabunga kanjeng Nabi Muhammad. Saya Kak Dim bi malaikat mangken Kak Dinto sampayaki satu persatu tak kira klepennya man. Contoh mangken tan kula ngisene dalam majelis taklim per ikhlas. Pada Pak bi malaikat ya Rasulullah Kak Disa Hamid bin Hasan dari Tengkina ngisen pengajian parengaki ka masyarakat bira-bara cuken semirangaki beda fulan kanjeng Nabi Muhammad misem. Insyaallah tan kula serang ajunan saja paki ya Rabbi kanjeng Nabi syafaatin yaku sebagai umat. Perak tengki ki ngantok. Engki, mungkin ngantok repot panika kula ben sampean sebagai orang muslim
terro mabunga Kanjeng Nabi Muhammad saja. Para Rabu sebada mulja ngereng tak kelopain moci asokor da ajunan Allah dan kula serang ajunan saat mangken gak dinto kalaban berkat hidayah taufik rahmat nikmat dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mangken gak dinto dan kula serang ajunan saja panggil along polong dalam majlis saya kak di mabi Kanjeng Nabi semunin kalaban riyadil jannah panapa kepuna swarga insyaallah dan kula serang ajunan saja along polong kepuna swarga pagi amin Allahumma amin. Para Rabu sebada mulja tan kula serang ajunan saja cendir sombong kasih panapa cendir sombong saya hadir ke majelis kak dinto benikan dan kula ban sampian saya hadir kilengkian mangken panika abahas asman Rasulullah abahas asman Allah ngak da ajunan Allah abahas agaman Rasulullah saya ngak benikan dan kula serang ajunan cendir sombong ya sengkok re saya hadir ke pengajian ya sengkok re saya bagus ya sengkok re saya semak ke ulama ya sengkok saya nonton Habib saya nonton mak kai lu jangan ditakabur mangken panapa mak kula ban ajunan mak sampai dekat dinto panika bahkan reng tengkina dekat dekat dinto jauh mak kayak tengah perjalanan tadi mun sampean ngantok abang sakit ate dan gula panapa mak serah berarti tan kula serang ajunan saja keng panggil serang ajunan Allah keng pele serang ajunan Allah keng kaleburin serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala buan orang jutaan orang terro hadir ke majelis taklim melemangken gak dinto mak tapi banyak uzurah bada tetangga di berena ayo teh bada Isra setia kek kiki bada tetangga di laonna mayu teh saya hadir ke majelis engkau ya andi cek kan mayu teh sentra ke acara Isra ayak sengkok kayak tabu mayu teh saya hadir ke majelis ayak tang bini ngamuk kok takok sekelurai kancingin labeng tepak kata kok kebinin banika mayu teh sentra ke majelis taklim engkau tandi pese todus pelantak nyumbang gelek banyak alasan mak ternyata apa mereka king tak panggil serang ajunan Allah polong dak majelis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika sok keren mak orang epele panika banyak mak epele panggil king pemati mak innalillahi wa inna ilaihi rajiun peleman gelem kopur ngadep ke pangeran bada orang epele panggil ka Mekah ben Madinah malar manter saja pasti ada pak ke Mekah ke Madinah beda po pole pele pada tiareng sae pada tiareng bagus panggil ke masjid merangaki majelis taklim saya kak di ma ilmun Kanjeng Nabi Muhammad depak dak telinga dan kula serang ajunan saja falhamdulillah syukur dak ajunan Allah thank you pani kadati tinggal make tok ngantok make kula ngantok hirung jaga aja tak nyaman rasa dan kula begila kayak ngapa-napa dan kula dalam tak nyaman rasan pakun ke majelis taklim seneng dalam ngantok pakun pada dalam majelis taklim tempeng ngantok tepak amen togel mak tango ngantok tepak ngidengaki pengajian thank you lep ting penting aki mak mangken tore lapar kenyang bi tuan rumah kenyang bareng halal ke majelis taklim daripada kenyang ben saben tetangken nikah mungkin kula dalam majelis taklim serang ajunan saja boleh cek kalau pain mau solawat dak Kanjeng Nabi Muhammad saya mencempar dan kula serang ajunan saja sallallahu alaihi wasallam juga ndak para keluarga sahabat tabi'in para Rabu sebada mulja beliau Al Habib Faruk Al Hasani ki uru abahas ampun sangat luas dalam cerita Isra wal Mi'raj mungkin kare bandingaki dan kula serang ajunan saja mungkin nerema dak majlis panapabunten nerema dak cerita panapabunten iman dak cerita panapabunten falhamdulillah bi pangeran ebotaron ojan malam mungkin kak din totoron rahmat dan kula serang ajunan saja duan terema mak tinggal kok tako ojan cek ninte koceng engki
mak kate pandina kana. Para Rabu sebada mulja. Dalam pepangkian kak dinto tan kula serang ajunan saja ngireng penyorotan. Tan kula serang ajunan saja beda majlis taklim kak dinto mangken montut faida dari tema Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kak dinto Habib kiur banyak acara tentang Isra dan Mi'raj kak dinto. Apa napa para Rabu sebada mulja? Kula serang ajunan saja kak dinto keng yetes iman, keng yetes takwan, keng yetes akalah, keng yetes aten. Akad di mana apa? Secara akal mak tak depak Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto dalam semalam depak ke Palestin, dalam sitong malam depak ke Masjidil Aqsa, dalam sitong malam Kanjeng Nabi Muhammad sampai ongke dak langit pang petok, dalam sitong malam Kanjeng Nabi Muhammad perjalanan dari Arab Saudi ke Palestin. Secara akal kita masuk. Keng tak duga mak mun masuk keng tak duga tangki lah mangken kak dinto mitan kula pendingakin beda bilis mak oning bilis sampean tangki bilis panika kula baleman ka compok mangken kalampi panika gantong mitan kula bilis panika ongke ka kalampitan kula masuk ke lem kapeng. Masuk ke lem kapeng kak dinto tiba-tiba dan gula berangkat andi oncengan ke Sarbaja. Andi oncengan ke Sarbaja bilis berarti nurok tengki badi lem kapeng tengki. Ternyata dan gula emal mangken jukan paleman dari Sarbaja kah? Dari Sarbaja entar kah katengki na paleman boleh. Teti bilis kak disa keluar dari kalampitan gula entar ka kancan acara eta ka bilis sitongen nah. Cepon bilis lis engkau kiurun tar kasar baja ngatelen Suramadu ngatelen Bengkalan ngatelen Beligah ngatelen Sampang ngatelen Namira ngatelen Lomair cepon bilis sitong nalura kaki macek gendeg cek sokon kaki keni mak entar kasar baja secara akal tak masuk mak. Tapi kenyataannya bilis masuk ke kapingatan gula koncengan ke Sarbaja tuk bali. Leras pada tak leras. Pakun masuk akal keng jomatan gula ban pancinan tak depak. Tetijak pikir mana biak ketika dinto langsung pemasok ke iman. Amantu billah wa bi rasulih. Iman dak cerita Isra wal Mi'raj. Tore pontuk hikman dan gula ban pancinan saja. Dalam bade cerita Isra wal Mi'raj kak dinto Allah subhanahu wa ta'ala panika pakun bada sebab apa areng dak Kanjeng Nabi Muhammad. Panapa para Rabu sebada mulja. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto nyebaraki Islam. Kota Mekah kak dinto butuh perjuangan. Mekah kak dinto benyan ring kafir lambe. Orang kafir Quraisy panika nas ganas mak. Panapa korokun ring mangken ring kafir Quraisy kak dinto ben dengkin mak. Ben ngites ben hasad ben terwala mah ben penterbenta ben kocolon nah panik kering kafir Quraisy leburnya ken Kanjeng Nabi lebur cak ngocen Kanjeng Nabi Muhammad ternyata apa Kanjeng Nabi Muhammad panik kasih ada walamba Mekah panik sering sakeen sampat kalaban bato sakeen seram kalaban kotorna ontah saken tampeleng Kanjeng Nabi copain Kanjeng Nabi pesuen Kanjeng Nabi segala penyakit paringaki Kanjeng Nabi bi orang kafir Quraisy bahkan sahabat kak dinto para Rabu sebada mulja bade sampai yokom eseksa bulan iman dak Kanjeng Nabi Muhammad sampai eseksa esabe etana sepanas cek saking telur esabe katana panika masak tepak musim panas cecek kalaban betoh panika sahabat lambe bahkan pada sahabat cucu dari baba tembus ke atas polan iman dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto nyebaraki Islam kalaban penuh perjuangan pasir yang melindungi Abu Talib Majadin
Kanjeng Nabi sakit Nabi reng kafir. Abu Talib kak dintong adem. Elah cek sakit Muhammad tang panakan. Pon elindungin bi Abu Talib. Ternyata Abu Talib tahun bani kesete. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto sedih. Biasan beda si alindungin waktu sengkoknya beraki Islam. Setia tak ada karena tang paman ampun meninggal dunia. Tambahin boleh Kanjeng Nabi Muhammad panika agak tuan rajih tercinta. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Saya kak di alindungin Kanjeng Nabi Muhammad waktu pertama Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto tepangki serang malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto sampai minta hukoen minta sapoen dek rajin kelenon. Saya nggak nyapoen panika benih nyapoen biasa, tapi nyapoen kalau ben perhatian iman, kalau ben takwa ada ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun panika cukan Siti Khadijah ampun sete. Tina aki Kanjeng Nabi sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkan dari kak dinto tahun panika tepan orang Islam ekonomi menurun. Ekonomi panika stop di orang kafir Quraisy bahkan pada sahabat si ada erdaun derin lapar, derin kelaparan. Toreh tak asok korang katiban apa mangken orang pira bara ajar Al-Qur'an nak kena kene cingaci tak ada siaganggu mak. Bada pengajian masjid tak ada siaganggu. Pondok pesantren tak ada siaganggu. Mabada pengajian tak ada siaganggu. Antara kak ulama tak ada siaganggu. Lambak Kanjeng Nabi Muhammad ban sahabat tu asolat baitak ngitak para rabu sabada mulja. Panika kaya ngain. Sokor dan kula serang ajuran saja. Panika dari tangki nantar kafira bara bada mobil bada asen saya mak. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, berangkat ke Taif numpak ontah, nitenin ontah. Kalaban penuh perjuangan, lain seesakena. Dan kula serang ajunan saja dimudahkan. Paski ngantok kaya di lembang aja nih. Mak bocor diberi ojan, mi ngalle jerus ngantok oleh binar nih sekoni. Bedehek mada kapi mak. Mun ojan panika jak keruwet. Ojan panika torna rahmat. Mun tada ojan kula ben sampian kelaparan itunya panika. Engking kadang orang aduh mak ojan cek rocon pangeran. Ampun mak. Ojan panika torna rahmat. Mun orang adua tepan jan ojan terima saya junna Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sampean mangken sendi hajat sejeraja otang saya atau karben binin saya sering seltek kopi ngabi binin adua mangken malar mantar parengna kecemberan. Tengki malar mantar selamat tentunya akhirat. Ojan mangken ki beda pengajian ki beda masjid ki bulan Isra ki majelis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah pakun ya junna Allah Subhanahu Wa Taala andi keistimewaan dan kula serang ajunan saja. Doa toreh lomba doa mangken kadi to ilmaten akretek ya Allah dan kula teropani ya Allah ya Allah dan kula teropani kampon cek disedih panika keng kecil laban dari pangeran engki sokor dan kula lamba odi Saudi mak mun kadung ojan bini ojan aing mak esengan polem-polan mak bincol mak cek aga aja mangken panika saya nih kah ojan kati panika sering inunsia thank you. Mangken panika sokor dan kula serang ajunan saja. Pemudah kapi, pengajian panika pemudah. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto sedih. Maka dari kak dinto tahun panika kocen tahun sedih. Serang ajunan Allah Subhanahu Wa Taala Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto yuji. Maka dari kak dinto dalam Isra wal Mi'raj kak dinto bi ulama buaki al-iftiqar ila Allah. Bada dua faida. Iftiqar ila Allah. Akarab da ajunan Allah, akarab da ajunan Allah, putoh da ajunan Allah, saya kak dimak nyuk on da ajunan Allah, ngarap da ajunan Allah, karena waktu kak desa ekonomi reng Islam tepak tada sama sekali mak, orang kelaparan saja, ki yuji kelaban iman. Senomor dua, faida dari Isra wal Mi'raj kak dinto rahmah kasih sayang, akatipan apa para rabu sebeda mulja. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto kan sedih. Tetapi ajunan Allah parengin cerita Isra wal Mi'raj liburna Kanjeng Nabi tapi kayak ngain Muhammad deki bekal beda orang ngites ke kaki. Waktu kaki cerita Isra wal Mi'raj banyak orang seta iman bahkan banyak orang semurtad mak. Itu pak kak dinto. Salah orang muslim panika ekonomin sokoni pas jumlan sokoni
paski banyak orang murtad gara-gara tak parta jeda Isra wal Mi'raj ka dinto. Eko cen tahun rahmah apa napa? Kanjeng Nabi Muhammad ka dinto ay pesan serang ajunan Allah, bahkan sitong ayat sebelum surat Al-Isra berbunyi sekak dinto dabun ajunan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Muhammad kake ngajak ke de orang-orang seedakwa nabi kake kalaban hikmah, kalaban bijak, kalaban Al-Qur'an, bil mau'izatil hasanah, kalaban mau'izah hasanah. Panapa mau'izah hasanah para rabu sabada mulja panika kutu faham mak kae kutu faham, ustad kutu faham, penghebe kutu faham, pejabat kutu faham, reng tani kutu faham, laki kutu faham, bini kutu faham, anak kutu faham. Panapa mau'izah hasanah? Nasihat bagus tinggi. Tetimun nasihat orang tak bagus beni nasihat. Makelah apa ngajian munggung singgungan orang mak tak bagus. Makelah apa ngajian mak mon orang nangis kapi gara-gara singgung patodusnya banyak orang tak berarti beni mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah pani kadebu sae parengaki kata tangken. Debu sae parengaki ka murid. Debu sae parengaki de ayan. Debu sae parengaki de potran. Debu sae parengaki de umat. Kak dinto mau'izah hasanah. Mun beda orang salah kani seren cek torot kesalahan nasehatin kalaban kata-kata bagus. Cek mangken rasan nak ada, mangken pesok nak ada, mangken laknat nak ada. Tak ngucak kata tangken rasan nebus ngobus. Tatangker bajingan wah. Mun bajingan nyabu, paski nyabung, paski ngicok, belenar lah bederek keren neraka, laknat ampun. Rasanan ampun. Dua pertada adun takabur ampun, rasa aban paling bagus. Dua pebajingan roh letak kira otis odin lenare ampun adu aki juga alaknat ampun. Sedangkan dabun kanjeng Nabi Muhammad ma bu'ithtu innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Engkau yutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak baik. Ma bu'ithtu la'anan wala sabbaba. Sengkok tak yutus untuk tukang laknat. Engkau yutus benih untuk tukang pesuan. Tetimun ummah dah tujuan pesuan tak niro kanjeng Nabi Muhammad. Mon ummah dah lebur aduaki cuba tak niro kanjeng Nabi Muhammad. Mon ummah dah lebur cak ngucain orang berarti tak niro tak atoro kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkan katiban apa mak sesae. Sampai panika kanjeng Nabi Muhammad pesan serang ajunan Allah acerita Isra ban Mi'raj. Sedangkan tan kula mangken katiban apa mak nerapaki zaman mangken gak dinto. Mak zaman mangken tak bisa arasanan kalaban lesan tanang bisa arasanan mak. Acep lesan panika laroreng bagus tadak bentan keng le anon jarin jalan cak ngucain orang mere berak timur. Mungkin terjadi mungkin. Kasih apa mak mungkin teromun tu hikmat dari kanjeng Nabi Muhammad. Padines mak, pandi akhlak, pandi tengka ya mon reng matura. Tengki, tengka pandi kelarang mak. Mak boleh reng tani, mak kai banyak tahun ning tengka mak. Nah nih banyak saya jawab, seringnya sakit nara. Kadang reng tua tandi tengka mak, nak kena keni sandi tengka. Sebaliknya nak kena tengka, nak kena keni tandi tengka reng tua sandi tengka. Kadang reng budu andi tengka mak, andi akhlak, tapi reng alem tandi akhlak. Reng alem tandi akhlak pani kati basera, iblis. Iblis pani ka alem mak, di malaikat. Di malaikat. Terus durung alem nanti alem maupun alem kurun Nabi Adam atau mbon bangkat. Ki kurun Nabi Adam ki alem, keng takabur. Ngangkup diremehkan kapi orang, ngangkup aben paling ganteng, paling gagah, paling seceh. Dibudin kenapa? Elaknat berdia poin neraka mak. Padahal reng alim. Lah berarti mangken panikatan kuliban pancinan saja nyari tengka tinggi, nyari akhlak tinggi. Kesenga abenta sarang tetangken jaga. Makilah nasihat jaga cek sampai menyinggung. Kuli sering mak ikotoen bi orang. Tak langkong kiai.
manabi abang ajan kak disak singgung aki lakon sekian ilmate kula singgung tibi kocak tibi mun moto dosa orang cak di atas panggung mun ngocak orang cak atas panggung ni sertodus orang cacik-cacipan apa mak mangken hendik tatangke abajing kan ni seren mak bojongan kan ni seren loh mangkan erek kenapa-napa mak cak manusia tengki pada manusia tengki pada Islam ah oh berarti mun nisar mun kelenon mun amak sia de bentok ampon cak betok kan ni seren entren mainin assalamualaikum beres lek ko abit tak nemunin kakak lek engkau ben kaki naraki belelek mai ralein main ke rumah lebih lah pon tudak ni kagak tong kulatan kulat tibi merakte kaki kanak-kanak dat ngudadan nah kanak dat ngudadan pani ka mana birip magrib kencang bede beng grembung nang kita sepedan kok rokan wala bejeng wala asar wala magrib sambung bani ka kula mikir mun reng lamben takok ka ulama tengki orang lamban patuh ka ulama gelenon bedek ulama tahu saja lan amutran bae gelenon make mutresium banama bireng lamban orang mangken ulama seltek kopeng mak tabali kamuan zaman tabali tadi katipan apa kula mikir mun sing kok toron gigir nak kana dat ngodadan beci kang kok tang Islam engkau tak bisa nyampaian ki ummah dengan kanjeng Nabi ka ummah dengan kanjeng Nabi Muhammad rogi engko mangkandek remah mikir tan kula dibudin dan gula muka kaca assalamualaikum waalaikumsalam beres le beres saya mak terus lebat kelakuna ketemuan boleh assalamualaikum tadi kaham paham Martin je Surabaya waalaikumsalam saya lebat boleh kelakuna assalamualaikum anu pola maghrib mangken juk tojuk boleh lah mangken pane kating beda langsung tak nampun ngucak buru mak todus jadi ango eko todus nah daripada ikatakon nah tengki makanya ketakuan mak icak kocen di jauhnya dan nundu panapa arti jadi kasih mana pacaran terpentra gula ban pancinan saja nyari aten orang untuk nerema ummadah nerema agaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tetangkan panika kene seren cara nisar enteren ajak amain deki keni sekoni moirake pebeda to buka kek orangin nang tenang ruah sambil ajak ada nang tenang kok rokokan nikah sambil ajak ada kok rokokan moirake ambuke kok ben kakire mati ya tak toro ampon sabar sekali lagi boleh tak toro sekali lagi Nabi Nuh adua petong atus tahun seiman ning kebetok kulban sampean ngucap orang sekalian pegel napa berarti lah berarti panika balik ke abe banyak mangken agama ni sabak dalam emosi ni bakal ada ilmu pengirap dalam emosi saya bakal keluar pegel saya bakal keluar jadi gue leban pancinan tore panisar jadi mun bedereng hadir ke pengajian abak ngantok sabrin mun pengajian coba lagi kirim melolo mun pengajian lah loco melolo mun pengajian nang tenang mak sekoni kalema kadin tasabu aten bisa sampean amalaki selamat dunia akhirat mak daripada ke pengajian ke borok ke timur ke pengajian ke lakon nahun bakun nah parten tore kuleban pancinan saja mangken panika berusaha memperbaiki diri lanjut lagi tore sabar malaman gule mangken depak ke jompo keng san misan tojuk panika gule seneng tapangki bantretan dan gule ni ketretan dan gule tapi bangki mak kam masih mulja junna Allah tenghi tapi bangki takut saya junna Allah pula seminta tolong ke sampean takut ya junna Allah saya enggak sampean minta tolong ke pada tak bangki sendi takwa pani kebeni simbol dan gula masuk aswarga baju pani kebeni simbol dan gula masuk aswarga laku tidak keng panika atoro kanjeng Nabi Muhammad pola-pola kalaban pakaian gak dinto dan gula paringin keimanan lebih pola-pola dalam pakaian gak dinto dan gula todus kalaban pakaian dan gula seala kau maksiat da ajunan Allah Subhanahu wa taala jadi tak bangki mak tak bodong kok mak kae kaki reng tani duh mak kae ada iya maren jaga aja jadi para rabu sebeda mulja mungkin engak ka Isra boleh
bil mau'izatil hasanah. Kabinih launan, kalakeh launan, ka anak launan, sare rotero nah, sare burle-burna mak lele panika deki agaman Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke ate panika. Bete mak, bete raja. Sekoni bete raja, tapi banyak mun lebih orang yang terima rogi sarah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ka adinto ki urbi Habib cerita aki bahwa Isra, kenapa Isra ka adinto? Isra panika perjalanan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Maha suci Allah semua berangkat ke bulan Kanjeng Nabi Muhammad waktu malam dari Masjidil Haram min ibtidaiyah, dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa Baitul Maqdis ka adimah Palestin. Oh, tak tahu ke Palestin, tak tahu ke Masjidil Aqsa. Lambak kiblat orang muslim awal Islam panika Masjidil Aqsa mak adep ka asah dibudin Kanjeng Nabi tepak salat sareng ajunan Allah wahyuin iptarin wahyu pakon ngadep ke Ka'bah gunjing bi reng Wahabi Muhammad tandi pak tandi pendirian kiblat habaoba bi Kanjeng Nabi Muhammad jawab justru kadaria bahwa pangeran beni bedalam Ka'bah. Jadi sampean mun nyembah Ka'bah kelero mak nyembah pangeran keng pakon ngadep ke Ka'bah. Banyak orang yang salah paham mak. Haji depak ka Mekah resarian kemma pangeran kana. Kan pangeran bade Ka'bah. Pangeran panika maha suci dari kenangan. Pangeran maha suci dari jihad. Tadi kula ban pancinan sadaja kudu uning akatika adinto. Terus kati apa? Kanjeng Nabi Muhammad ka adinto tepaan bade Mekah erabuin bi malaikat. Erabuin bi malaikat porak dan yang kedua kalinya. Porak dan Kanjeng Nabi Muhammad berseen. Sepertama lamba waktu umur 4 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad kadinto porak dan waktu sarang Siti Halimatus Sa'diyah ibni Sa'ad. Apa napa malaikat kadinto beda ulama seada buaki. Murak dan keng berseen na Kanjeng Nabi Muhammad dari penyakit-penyakit ate takok nin tegulaban sampian saja mak. Gulaban sampian panika andi hasad. Andi riya. Andi terwalem kapi maki mak kain tak bener mak kain soce dari kapi manusia bani kecuali Kanjeng Nabi Muhammad para nabi keng cuma abek bisa nahan kadang menikah kok setia pengajian nah engkau penyaman setia mak leseng kok orang bira-bira lebur kapi ria gak dinto benih agama gak dinto setan gak dinto pani kecobaan gula cobaan sampian engkau entar ke pengajian malah deki tinggi sampai saya kata tangkero kan kok hadir ke pengajian lo tadi abek parnya aja ke sengko ria juga banyak ria panik setan panik banyak lah benar kadang orang yang ibadah gilu kayak tepo bi setan panik dari kadin to Kanjeng Nabi bersen bersih ada buaki ulama kadin to malaikat kadin to datang bersen dan Rasulullah bani bersen tapi ngunin rahmat. Kenapa debun ajunan Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sengko tak ngirim ke kaki Muhammad, sengko tak ngutus ke kaki Muhammad kecuali kaki nisar sekabin alam. Sedangkan setan saya nyoba gulaban sampean sekencang tak apa jeng menikah. Kadang nyoba mak setan panika termasuk dari alam. Sampai dari nisarna Kanjeng Nabi setan oleh rahmat dari Kanjeng Nabi keng bi malaikat ekonen lu rahmat begina setan re ekala pulan setan dadi penghuni neraka ekala bi sengkok malai tak berrahmat iaten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibudin setan pani kata oleh kasih sayang berarti kasih sayang orang Islam pada Islam kita ekonen mak bi malaikat jadi panisaran ketatangken panisaran kabalan panisaran ka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, waktu ketika adinto Kanjeng Nabi Muhammad porak dan sekedua kalinya Kanjeng Nabi Muhammad ka adinto pedatengin hewan buruk. Kenapa hewan buruk ka adinto? Hewan buruk panika dabun ulama akati jeren atau bekeledai bedebeng-beng ama bernapote. Nggih. Kencoma tak bisa hulaban sampean ngatela pagi insyaallah ting swarga sadaja amin. Dari kamu hewan kak dinto kalak dari swarga ternyata swarga berisi tong hewan
buan jutaan hewan buruk kak dinto. Pele bi malaikat kam maburok sepantas untuk nyambi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade sitong burok nang katibi mak tanya ki bi malaikat burok ara apa kake mak katibi malaikat tan kula keng penasaran cek pon bade umat burleburna Allah seanya mau Muhammad aten lemput ni seran ka umat bagus roben genteng akhlak tawadu tak takabur. Kan kula penasaran malaikat mun satia salpa burok mau kake norok sengko ayo kake norok bi sengko Nabi Muhammad rai penumpak kake langsung burok kak dinto langsung semangat dan tang dak kanjing Nabi Muhammad kak dinto langsung nitenin burok waktu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa ternyata kanjing Nabi Muhammad nyeper dak tempat lahir Nabi Isa asolat 2 rakaat nyeper dak kemenangan Nabi tempat kemenangan Nabi Musa asolat 2 rakaat Bethlehem serang Tursina atau Tursaina kanjing Nabi Muhammad asolat 2 rakaat dapat dak Baitul Maqdis cepon Habib Ki Uru kanjing Nabi Muhammad jadi imam saya makmum para nabi selain terus ke atas ekocen Mi'raj jadi Isra panika dari Mekah ke Palestina Mi'raj ka dinto dari Baitul Maqdis ke atas Mi'raj menika ongke arten mun Isra ajalan malam ongke kanjing Nabi Muhammad langit pertama malaikat Jibril atok-tokan Assalamualaikum Waalaikumsalam man ant ana Jibril siapa kakeh sengkok Jibril wa man ma'ak ben siapa kakeh sengkok ben Nabi Muhammad saya utus untuk masuk ke langit pangsitong buka bi malaikat masuk kanjing Nabi tepangki sareng Nabi Adam alaihi salam terus langit pang 2 tepangki serang Nabi Isa ben Nabi Yahya langit pang 3 tepangki serang Nabi Yusuf langit pang 4 Nabi Idris Nabi Harun Nabi Idris pas Nabi Musa pas Nabi Ibrahim alaihi salam kanjeng Nabi Muhammad kadinto terus sampai dak Baitul Ma'mur sampai dak Sidratil Muntaha dibudin kanjeng Nabi Muhammad kadinto abali abek ta amal ibadah debun Habib Ki Uru sekat waktu bi Nabi Musa Muhammad lema waktu baik reng pira-bara punya tak abajang boleh sekat waktu leres tinggi punya tak abajang mak banyak tinggi mangkan mun aliran sesat cungkis sedan mak wak budak aliran sesat mayu oper cungkis sedan mak tining badai sesat sedan mak orang tak abajang nikah saya nggak orang tak abajang pani kata mulji aki sarak kayak ngain sesukses katipan apa sampean segenteng katipan apa sampean setakwa katipan apa sampean sekaya katipan apa sampean mula tak tahu karasan abajang ancor ma odin ma itu nyemeni akhirat kayak ngain sampean di keluarga sampean tak ancor binin ancor ma binin tak ancor anak ancor ma sebelum mati pakun ekonomin bangkrut tak ekonomin bangkrut atau keran sekeluarga rosak ancor odin tak keren mau seneng ma akhir sebelum mati kak din to orang tak bajang kayak ngain toreh late cendera bajang sonat kilo mun long bulong bajang wakton bajang 5 wakton pani ka tore SN tore je kajeh pak polo sitong areh cek tobeng mari pak polo tong areh sampean tak ker bisa atina lagi keng insyaallah saya ada dan gula asolat saja paling bade ketatangken paling tong 2 ka desa tadi tugas sampean merake abajang ke ompelin laki sarong anyar mari ke masjid ayo abajang mun pah tanda ngumpulin mak oh bang mah karo kuni beli paket internet meloloh tore ngumpulin ka orang panika mak keluar orang ada wah panika beli mak kaya meloloh mak ada wah sampian boleh ngajak tetangkan belen pa bagus doa ki ka pangeran melar mantar oleh hidayat panika yang ada wah abali kanjeng Nabi Muhammad bi Nabi Musa Muhammad tak gara gelar abali dibudin negosiasi cepon orang mangken sampai dadi 5 waktu kanjeng Nabi Muhammad depak katunya panapa mak beda orang paling bangsa ada orang mak Mekah bani kapasera Abu Jahal bani kaki balaban kanjeng Nabi Muhammad orang mun la semak sekali mak kadang kelenon mun la semak sekali ceripan mak pada mana kaca kasa
akaca ki mun jauh gilu tak ngatela mun pasedeng ngatela bah coba akaca yang sebab kada ni kekemuan tak ngatela. Dadi kadang orang mun laroman semak ben pondok pesantren abajing banyak benika. Kadang mun lemak kain ni kapolong sekali mak kain ni kemuso mak kain ni kocen ting lah polong sekali ting reng pira bara jauh dari tengki nungunceng apa lolo. Saya nyakian katan gula besar tetangga gula benireng bira-bara. Menikah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad, saya nyakian kanjeng Nabi Muhammad beni pasaran helen majadin Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kanjeng Nabi kun gulakuk. Tanya akibi Abu Jahal ya Muhammad. Muhammad, kaifa asbahat? Dak remah kake, pagin kakir setia menarik, dak remah, nyaman. Alhamdulillah Abu Jahal. Sengkok setia ria tepaan seneng. Arah apa Muhammad? Engkau malam entar ke Palestina. Pas entar ke langit bang peto. Arah apa Muhammad tak ngiding Muhammad lulu cendia cerita. Sengenya mak ki ngolok tetanggan mak. Sengenya ngumira kanjeng Nabi lo cendia cerita. Engkau saya congo-congo kaki ngolok ke Quraisy. Orang kafir Quraisy. Yolok reng kafir Quraisy. Yolok tetanggan. Tetireng mangken panik kebanyak reng ninda Abu Jahal. Amu so kasih tong orang tak cukup abah namu so ngajak balen. Tak cukup abah namu so ngajak tetangkan. Panikah menabi reng tani. Mun makai ngajak masyarakat ngajak santren seramu so kia. Yang adil mak gula panika adil. Oknum itunya panika. Bada polisi jujur, bada tukang korupsi. Tengki. Bada makai jujur, panika bada makai tak jujur. Bada ustad jujur, bada ustad tak jujur. Badereng tani jujur, badereng tani tak jujur. Tapi mangken paniku punya reng tani mulai saya kocen ampun nih sereng tani cak badereng bagus kia. Lah jadi Abu Jahal panika ngolok arah apa Muhammad ulangin boleh. Engkau Abu Jahal dari Mekah engkau mangkat ke Palestina. Dak Baitul Maqdis kaki ajalan dari dana sekilo bayi kaki abid Muhammad lu angkat soko si kanan yang kak bi kanjeng Nabi Muhammad. Lu angkat soko si kiri yang kak bi kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah labu pahila-hila bi reng kafir mak. Banyak reng murtad waktu kak dinto. Mai Muhammad mun keng lakaran kaki depan ku ke Palestina. Saya fadin kata apa mbak Masjid Baitul Maqdis re. Langsung bi pangeran kak dinto masjid kak dinto pegempur ya dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya fadin bi kanjeng Nabi saksen bi orang-orang Palestina orang semare depak ke Palestina ternyata tak ada selopot bener dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya di budin banyak boleh orang seiman dak kanjeng Nabi Muhammad para rabu sebada mulja abali ka gela mangken ampun malam tenghi abali ka gela panapa cek ponten kula iftiqar ilallah panapa butuh ka pangeran mun butuh ka pangeran kudu tawadu tak oleh takabur senomor 2 rahmah kasih sayang jadi faidah hikmah dari Isra wal Mi'raj kak dinto mangken kaya ngain apa napa kanjeng Nabi Muhammad kak dinto maki nyeper ke tempat Nabi Musa maki nyemper kan kepada Nabi Isa salat 2 rakaat padahal kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya paling bagus Nabi padahal kanjeng Nabi gusten para nabi maki nyeper pani katawadun kanjeng Nabi ki ngurmat Nabi walaupun aben lebih bagus dadi mon umat kanjeng Nabi Muhammad takabur make bahasa Arab arsa paling bagus aben cek ngarep Yakobi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 malaikat Jibril ongka kalangi atok togan ngolok salam ki amit troy buka pintu padahal malaikat Jibril sayyidul malaika raton para malaikat rajan para malaikat ki amit ke malaikat selain keng derin tawadun malaikat Jibril panik katen tegul leben sampian saat mangken gak dinto acara Isra jak kelepen bajang acara Isra jak kelepen jaga ate panikah bebersih ate jadi ngurus rumput tetangga walaupun rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Cak ngurus binin ureng walaupun istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri. Binin ureng ngurus kapi waratin binin tak tahu maniling jeling. Hengki. Mula binin ureng panik masya Allah menarik mak karena coba bi setan. Jadi ampan jak urusan orang gitu. Bata pak abanti bin. Iya kum wadzan. Kuncin manika mak.
kengain cek berprasangka buruk ke orang lain. Kengain cek berprasangka buruk ke orang lain. Pebagus penyangka ke orang lain. Nak wil bagus ke orang, sampaikan nasihat. Arapa romun pengajian mak tedung gelak sealako payakin lu senaman seatani padi seatani pebagus menyangka bun bada orang aramak tedungi pengajian. Aduh jala pengajian pakun ketondu coba nih orang ahli pengajian panikah coba menyangka. Tapi mau takwil ketemu nilai jalan epepet bi sepedan hupe misalnya takwil nih serah arona raiki kirin binin pelan online sokoni takwil beda nikah mangkan sengkok tak oleh pegel ke tuang hupe kudu maklum cek panggempang kikir ke orang tapi nasihat ke orang dengan cara lembut yang baik. Thank you para rabu sepada mulja iyakum wadzan nikah kayak ngain cek yang kecuba ke orang dari kak dinto para rabu sepada mulja kuncin dan kuleban pancinan tro bagus tro epel ya tro ekalebur nasrang ajunan Allah jaga ate pemantap aba nyemak keajunan Allah kak dinto aja ke ateh pas ibadah pak ikhlas hadir ke majelis taklim. Bada orang yang hadir ke majelis taklim njang kota hadir pelan beda golongan ruah cekik ling jelingan pala bagus pendut tak bagus ampun jak pendut. Para rabu sebeda mulja sekeran sekak dinto sebisa sampai aki malar manter panapa saya sampai aki dan kula da ajunan saja kak dinto saja ilmu semanfaat saja barokah tetia sangguh dunia akhirat kayak ngain jaga akhlak jaga tengka bagus abe ngarkein orang lain panikah insyaallah man kulaban pancinan saja bagus aten tunya panikah ki lancang mak mangken panikah ken rosak pulan aten orang banyak celang termasuk aten dan gula. Jadi saat mangken dan gula bice aten oreh malar manter sanajan sekoni ya malakin serang ajunan saja saya ngajak kalau pen kayak ngain senyampaiaki pengajian kak dinto bukan berarti lebih bagus dari ajunan dan kulah ki ngemis doa da ajunan kayak ngain muntepan Maria Bajeng make Hamid toman pengajian kena melar manter teka hajat dunia akhirat melar manter selamat di sekeluarga panikah saya harap dan kulah panikah para rabu sebeda mulja sekiran sebisa sampaiaki salalo potonyuan seporah apabila ada kata yang menyinggung da ajunan saja keras killuh atau beroco killuh sebuah kita ki sekadin to wabillahi taufik wal hidayah ya keren kalau doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadika wa a'izza'a fi uyunihim وجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.